Interlude 1. Normally, the performer of the action or the agreement comes first and is made the subject of the verb, and then we use the active form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Here these examples. The boss invited her to the party. The construction company is Station Road employs 300 people. However, if you want to focus on the person or thing affected by the action, you make the person or thing the subject of the sentence and use the passive voice. She was invited to the party by the boss. 300 people are employed by the construction company in Station Road. When told, we use the passive voice in preference to the active. We often prefer to use the passive voice when we do not know what the agent is. Examples: I don't know what did it, but my pet rabbit has been let out. I had the feeling that I was being followed. Instead of I don't know what did it, but someone has let out my pet rabbit. I had the feeling that somebody was following me. 2. When it is obvious to the listener or reader what the agent is. Example: I had been instructed to remove all the ashtrays. She discovered that she was being paid less than her male colleagues. Instead of my boss had entrusted me to remove all the ashtrays. She discovered that the film was playing her less than her male colleagues. 3. When it is not important to know what the agent is. Example: do you want a lift? No thanks, I am being picked up. Instead of do you want a lift? No thanks, someone is picking me up. 4. When the agent has already been mentioned. Example: in the next session of Parliament, new laws will be introduced aimed at stopping domestic violence. Instead of in the next session of Parliament, the government will introduce new laws aimed at stopping domestic violence. 5. When people in general are the agents. Example: all the Beatles records can be borrowed from the central library. Instead of you can borrow all the Beatles records from the central library. Biasanya pelaku selingan 1. Biasanya pelaku tindakan atau agen didahulukan dan dijadikan subjek dari kata kerja, dan kemudian kita menggunakan bentuk aktif dari kata kerja. Orang atau benda lain dijadikan objek. Verba pertimbangkan contoh-contoh ini. Bos mengundangnya ke pesta. Perusahaan konstruksi di Station Road mempekerjakan 300 orang. Namun jika Anda ingin fokus pada orang atau benda yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, Anda menjadikan orang atau benda tersebut sebagai subjek kalimat dan menggunakan kalimat pasif. Claudia diundang ke pesta oleh bos. 300 orang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi di stasiun.
Di stasiun. Kapan sebaiknya kita menggunakan suara pasif daripada aktif? Kita sering lebih suka menggunakan kalimat pasif ketika 1. Kami tidak tahu siapa agennya. Contoh, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi kelinci peliharaan saya telah dilepaskan. Saya merasa bahwa saya sedang diikuti. Daripada, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi seseorang telah melepaskannya. Kelinci peliharaan saya merasa ada yang mengikuti saya. 2. Ketika jelas bagi pendengar atau pembaca siapa pelakunya. Contoh, saya telah diperintahkan untuk menghapus semua bagi Abu. Dia menemukan bahwa dia dibayar lebih rendah dari rekan-rekan prianya. Daripada, bos saya telah menginstruksi saya untuk menghapus semua nampan Abu. Dia menemukan bahwa perusahaan itu membayarnya lebih rendah daripada rekan-rekan prianya. 3. Ketika tidak penting untuk mengetahui siapa agennya. Contoh, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, saya dijemput. Daripada, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, seseorang kaya. 4. Ketika agen telah disebutkan. Contoh, dalam sidang parlemen berikutnya, undang-undang baru akan diperkenalkan yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Daripada, dalam sidang parlemen berikutnya, perintah akan memperkenalkan undang-undang baru yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika 5. Keumumnya adalah agen. Contoh, semua rekaman The Beatles dapat dipinjam dari perpustakaan pusat. Daripada, Anda dapat meminjam semua rekaman Beatles dari perpustakaan pusat.